अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब माई प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। तो सुबह सुबह वॉशिंग मशीन ना लगाऊँ ये तो हो नहीं सकता। तो आज व्लॉग भी इधर से स्टार्ट करी थी, नाश्ते वगैरह किया है, तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने मशीन लगा ली है। बच्चों के कपड़े होते हैं जो डेली के डेली मैं वॉश करती हूँ, फिर कहती हूँ कि पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो सडनली धूप निकली है। पहले धुंध बहुत ज़्यादा थी तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि आज धूप भी निकलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि धूप निकली है। तो फटाफट मैं कपड़े छत पे लेके आ गई थी कि चले जी इंशाल्लाह आज कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि ठंडी या हवा साथ में चल रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रक्स भी सूख गया था। ये मैं जैसे ही सूखा है तो मैं नीचे लेके गई थी इसके ऊपर, फिर दोबारा बेटे ने रूह अफ़ज़ा गिराई है तो फिर मुझे दोबारा वॉश करके ऊपर लेके आना पड़ गया था। मेरा बेटा अल्लाह उसे ज़िंदगी से दे, इतना ज़्यादा शरारती है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बेटी अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। लगता नहीं है कि ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो आप नीचे जाती हूँ, नीचे में जाके जो कोई काम की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आजकल मैं आपके साथ सिर्फ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करती हूँ। इवनिंग में बिल्कुल मैं इतनी थकी आ रही होती हूँ कि बस मेरे कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। और जब भी मैं इधर ऊपर से वीडियो बना रही होती हूँ तो वीडियो में ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो फिर आई थी किचन में, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो किचन में आई हूँ। सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश किए हैं जो कि सुबह नाश्ते के थे। इससे पहले कि मैं रात के बर्तन रात को धो लेती हूँ। इससे पहले ये होता था कि मैं रात को क्या करती थी, बर्तन जमा कर लेती थी, लेकिन मैंने कहीं पड़ा था कि रात के बर्तन रात को ही वॉश कर लिया करें, इससे घर में बेसुकून नहीं और बेबरकती नहीं होती। तो उसके फ़ौरन बाद जब भी रात के बर्तन होते हैं तो मैं फ़ौरन से वॉश करके तो रख लेती हूँ। पानी ठंडा हो तो फिर भी कर लेती हूँ। इससे पहले मैं कुताही करती थी, कहती हूँ नहीं बहुत ठंड है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो छोड़ो आज नहीं करती, सुबह कर लूँगी। तो ऐसे सुबह के चक्कर में मेरे बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते थे, रात के भी सुबह के भी। और दूध वगैरह जो बच्चों को होता है बॉयल करने के लिए वो बर्तन तो इकट्ठे बहुत ज़्यादा वॉश करना फिर मेरे लिए मसला बन जाता था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि रात को करती हूँ, मॉर्निंग के मॉर्निंग को करती हूँ, तो ऐसे फिर जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है और मेरा छोटा मोटा किचन जो होता है वो भी जल्दी क्लीन हो जाता है। तो आज आपके साथ में और ज़्यादा कोई स्पेशल रूटीन तो मेरी थी नहीं। मैंने कहा जो कुछ भी आज पूरा दिन करूँगी वो आपके साथ आज इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। तो किचन तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। वैसे वॉश करती हूँ लेकिन आज वॉश नहीं किया, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि सूखेगा नहीं तो बेहतर है कि अच्छी तरह मोपिंग कर लेती हूँ। तो ये सारी मैंने मोपिंग की है, स्पेशली इसकी दीवारें वगैरह भी, क्योंकि सेम का इस घर में बहुत ज़्यादा इशू है। आप सबको जैसे पता है कि सेम इतनी ज़्यादा है इस घर में। तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। तो इसके बाद बच्चों का दूध रह गया था तो मैंने सोचा कि लगे हाथों किचन में हूँ तो ऐसा करती हूँ कि बच्चों का दूध भी बॉयल कर लेती हूँ, फिर मेरे माइंड से निकल जाता है। और फिर बच्चों का दूध ठंडा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब भी मैं दूध निकालती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि दूध गिरे नहीं, लेकिन ये बर्फ़ वाला दूध था, बर्फ़ जमी हुई थी तो इतना ठंडा यख दूध था कि मेरे हाथों से एकदम स्लिप हो गया था। अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा तो नहीं गिरा सॉरी, ज़्यादा तो नहीं गिरा, थोड़ा सा गिरा है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये मेरा मसला है कि मैं जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे गले में ख़राश होना शुरू हो जाती है या मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। तो कितनी दफ़ा मैं वॉइस ओवर करते करते वॉइस ओवर को डिलीट करती हूँ और काफ़ी दफ़ा मैं वॉइस ओवर करती हूँ। कभी को मुंह से बात ऐसी स्लिप हो जाती है या कोई ऐसा बंदा बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा जाता है तो इस वजह से। इसके बाद मुझे याद आया कि शाम का टाइम है, इधर मैं टॉवल वगैरह का लटकाती होती हूँ क्योंकि गीले होते हैं हाथ मुंह धोने से, तो फिर इधर लटका देती हूँ। तो शाम के टाइम लाजमी मैं इधर विंडो ओपन करती हूँ। तो आज इतनी ज़्यादा ठंडी या हवा चल रही थी और इतने मज़े का मौसम था। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो गर्मियाँ भी ऐसी होंगी लेकिन मुझे गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सर्दियाँ मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन विंडो मैंने फटाफट बंद की है। और बच्चों का ये रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन आज किया। थोड़ी सी सेटिंग भी मैंने इसकी चेंज की है। पहले चीज़ों की डायरेक्शन किसी और साइड पे थी, आप किधर और, तो अचानक से मुझे याद आया कि मैं तो छत से कपड़े नहीं लेके आई थी। ये मेरी डेली रूटीन है, मेरी इतनी हेक्टिक रूटीन है कि मेरे पास बिल्कुल एक मिनट के लिए अपने लिए भी टाइम नहीं होता। पहले असर के टाइम में अपने लिए टाइम निकालती थी, सबक पढ़ती थी और कुरान पाक वगैरह की तिलावत करती थी, नमाज़ पढ़ती थी, जो अपने ज़िक्र वज़ाइफ होते थे वो करती थी। तो अब मैं
شام کے ٹائم میری ڈیلی یہی عادت ہو گئی ہے کہ میں چھت سے کپڑے لے کے آؤں گی، وہ طے کروں گی، اور وہ طے کرنے کے بعد پھر میں انہیں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر کے رکھوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، بچوں والا گھر ہے، آگے پیچھے مجھے چیزیں بکھری ہوئی بہت بری لگتی ہیں۔ تو پھر جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں مغرب کے ٹائم نماز پڑھنے کے فوراً بعد پھر سبق وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بچے جاگ جاتے ہیں، پھر بچوں کے ساتھ لگ پڑتی ہوں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ ظاہر سی بات ہے، بچے چھوٹے ہیں، کبھی انہیں اسنیکس وغیرہ کچھ چاہیے ہو تو وہ بنا دیتی ہوں، اور ان کے کپڑے وغیرہ چینج کرنے ہوتے ہیں، تو اس طرح میری روٹین بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے۔ تو جو کپڑے سوکھ کے تھے وہ نیچے لے کے جا رہی ہوں، جو تھوڑے گیلے تھے تو وہ اندر ہی ڈال رہی ہوں۔ میں نے اوپر نیچے جگہ بنائی ہوئی ہے اس طرح، تو صحیح میں نے دیسی ماحول اپنا بنایا ہوا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو آپ کی ریئل روٹین ہوتی ہے وہی دکھائیں، نہ کہ تھوڑی سی اپنی طرف سے بناؤ سنگار کر کے دکھائیں۔ تو جو کچھ میں دن میں کرتی ہوں وہی اپنا سمپل سے لائف سٹائل ہے، وہی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میرے لوگس وغیرہ اچھے لگتے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کیا کریں۔ مجھے آپ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی بھی مجھے سبسکرائب کرتا ہے یا کمنٹس کرتا ہے۔ تو یہ رہی میری گٹری، اس کو میں نے اب نیچے لے کے جانا ہے۔ اتنی باری گٹری تھی کہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ شولڈر میں بھی رائٹ شولڈر میں پین ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ شولڈر میں پین ہوتا ہے۔ اور دھوپ دیکھیں، میرا جب بھی میں شام کو آتی دل کرتا ہے کہ میں چھت پہ بیٹھوں، اور بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں بچے جاگتے جائیں، کیونکہ اس ٹائم میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تو مغرب کے ٹائم میں نے سبق وغیرہ بھی نہیں پڑھا، اور ہم لوگ آ گئے تھے K2 کی چوٹی پہ۔ مطلب کہ ایک بلڈنگ تھی، یہ 3rd فلور پہ ہم لوگ کھڑے تھے، اور سامنے ECS تھا اور بینک تھا۔ بچے بیٹی کی اور بیٹے کی کٹنگ کروانے کے لیے لے کے آئے تھے۔ بیٹی نے تو کٹنگ کروائی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، بیٹا بھی بہت زیادہ رو رہا تھا، لیکن پھر بھی بیٹے کی کٹنگ میں نے کروا لی تھی۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بیٹی کی کٹنگ ہے میں سلون لے جاؤں گی اسے۔ ادھر میرے بیٹے نے نیچے انہوں نے برگر سٹول لگا ہوا تھا، تو میرے بیٹا اتنا شرارتی کہ اس نے اوپر سے اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سے تھا ٹائل کا ٹکڑا، تو وہ اس نے گھر سے ہی اٹھا کے لے کے گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے دیکھا نہیں ہے، تو اس نے اوپر سے گرایا ان کے اوپر۔ تو اللہ کا شکر، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے ان دو مردوں کو اتنا تنگ کیا ہے، اپنے فادر کو بھی اور نائی کو بھی۔ اس چھوٹے سے بچے نے اتنا انہیں تنگ کیا، پھر میں سوچا کہ جا کے اس کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں تاکہ یہ چپ کرے اور اچھی سے کٹنگ کروا لے۔ انہیں اتنا زیادہ تنگ کر رہا تھا کہ وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیسے اس کی کٹنگ کروں۔ تو جیسے ہی اندر لے کے جاتی تھی تو بیٹی رونا شروع کر دیتی تھی۔ دونوں کے بال کافی بڑے تھے، اور ہم ہمیشہ سی نائسیس کی بچوں کی کٹنگ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ آ گئے تھے ادھر ساتھ مارٹ پہ آ گئی تھی، بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ لی ہیں۔ میں نے کہا چلے چپ کر کے اچھے سے کٹنگ کروا لیں۔ بیٹی نے تو نہیں کروائی، بیٹے نے الحمدللہ چپ کر کے کروا لی تھی۔ اور میرے اور میرے ہسبینڈ کا پلان تھا کہ ہم لوگوں نے کہیں جانا تھا، انفارچونیٹلی ہم لوگ جا بھی نہیں سکے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور نہیں جا سکے، لیکن تیاری وغیرہ ہم کہیں جانے کے لیے کر رہے تھے۔ اور آپ کو کیسا لگا میرا آج کا سمپل سے ولاگ؟ اگر اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہوا تو انسٹاگرام کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی۔